ካሜራ ኤዲቲንግ ብለሽ ኤዲቲንግ ጋር ቢቱ አንተ ድሮፕ ሲያደርገው በጣም አግሬሲቭ ነው። ምንድነው ኢነርጂ የሆነ እንትን ነው። አንተ ዲዮ ዋን ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ቴዳና ኪራ በሌላ ቪዲዮ መተናል። ተመልሰናል። ድሪል ስለሆነ ነው እንደዚህ ያልኩት። ድሪል ነው ለማለት ነው ለማሳወቅ። ማነው የናቢ ስሞክ እና ፊቸሪንግ የሆነ ካልቪን ምናምን ቢቲዲ መቀሌ ሁድ በእናንተ ኮሜንት መሰረት ይህንን ዘፈን ሪያክት ልናደርግበት ይዘን መጥተናል። የትግረኛ ድሪል ነው መሰለኝ መቀሌ ሁድ ምናምን መቀሌ ዳንታ መሰለኝ ነው። እስቲ እንሰማዋለን። ባይገባንም እስቲ ቫይቡ ነው እናየዋለን ማለት ነው። እናሳውቃችኋለን። እናንተም ተመችቷችኋል አልተመቻችሁም ኮሜንት ላይ ያሳውቁን። ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እና ደግሞ ቀጣይ እንድናደርግበት የምትፈልጉበት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ድሮፕ ማድረግ ነው። ምን ቋንቋ ይሁን አክሽኑ ይዘካች ነው። እኛ ጋር ቁጭ ነው እዚህ ጋር እናመጣላችኋለን። ቁጭ ነው እናደርግላችሁ። ወደ ቪዲዮ ቮላታ ኤዲቲንግ እንዴ ካሜራ ኤዲቲንግ ብለሽ ኤዲቲንግ ጋር ቢቱ አንተ ድሮፕ ሲያደርገው በጣም አግሬሲቭ ነው። ፕላስ ኤዲቲንግ እንዲህ ነገር ከመዳር ሳይነገር ማክና ነው። ኦኬ በጣም በትንሽ مرزنكا كابتي دي نكتكا هولو زعتي مرزنكا كابتي دي نكتكا هولو زعتي إلى نيركي تدقمني هسكر إني سبقعتي دوجي يجمتي سعتي همشام نايشح موتخني نومي حقو قلتو لعبا اللي بزبتحو حما غلطو خوف غرطو هيا بامون عنعو دفر زفتا دمو من يوم اسمو شكل بلو تحتو بعتو ايان بلال فولتو غلو ايا ملكا عيقو منقو ምንድነው ኢነርጂ የሆነ እንትን ነው። አንተ ዲዮ አንተ እግዚአብሔር በቃ ቢቲ አተበቀለ ይከብዳል። ዲስክሌመር ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲጀመር ማለት ነው። በጣም ኢነርጂ ስላለው ጠንቀቅ በሉ የሚል መጀመሪያ ላይ ቢያስገቡበት ታይኮ ፒውር ኢነርጂ ነው። እግዚአብሔር ምንድነው 100% ኢነርጂ ነው። በስ ምን እንዳለ ገብቷል። እስካሁን ይገባል ምን ይገባል የሚሰማው ኢነርጂ እና ቢት የሆነ ዘመን مينيرو أكراسو حزمة سيف لنا جين كسر تلغوخو كسع مثال غنتو كولا لتقدس عفتو ديل فالا سانتا كلوز نعسكا وقعكي هينوس بزقو مساز وخلو توتا عبيك بتسحتا أي غبالي غرتا تبلي عغنجو يجانتا فولا تا سرعة قبرهم قلقوتا مريزن ستهم كارتا حجرين سدد كنتا فولا تا سرعة قبرهم قلقوتا مريزن ستهم كارتا حجرين سدد كنتا فولا تا let's go فولا تا عرك فولا تا كاكرا فولا تا ليفرطاني لا موتي انكم مكراني تعري لقان تمززو بعد لما خلي فززو لا يغوني صفات لا ماريئة هميلك عمت تاكبر اللي بكان مكتات نهالي يقانو تيخم قاو نبي موخا بي تي دي كلو هايوم سايزو أجنة أشبر عمزل كامل كات فكر بتتنكا كي ترقم تزغي موتي تخاتو قوم بيتي دي كينج لبلا ينقلعو هزي سمنا العلان سينج من موكر من اللي سالغن مدراب بيش هاي لكن كاو زاوتي خندق زاسنيج لا سنيوري يو بابا مرسي لنا وزنبوركو سقعتنيا همدي موركو ريراي سوسنيا سرعو ونكايا انغا عفير غايا مدر نقول نكسنا ما بايا تتتتاتا فلوها انجي خلصا لازو كون عيا كما قالو توتر حفتها توتر زما عد مسخلتا توتر بيتي ناعي كاتش بيتي انكي هج بيتي ناعي كاتش فولا تا سرعة قبرهم قلقوتا مريزن ستهم كارتا
حجرة يسدد جوتا سرعة قبرهم غلغوتا مريت نسدهم كارتا حجرة يسدد جوتا فولا فولا سا let's go فولا 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 سا كاكرا فولا فولا تا نسي جاويت نعلمنا نشاراويت حاونا ندوز مايك شد غدي خلي مسلة تعزاخي إغت مسل للتوغي عاوز فيديو تمسلا بيوتي انت بيس عقليني يشتيو هم تاما قطرخ كي تساعتني قول عاوغي عاكن سرين اللي ويوجك خي كروسيات كبرهم بروري سرخ قتلي انفي بزانا السام ساعة كيوفي قلت اباق مساليت ليجندري كوسخي كلو نغير خنا مركسي وراد وراد هما بيجي إلو مخي دمبرنا الغي على دمه داني بوي لولوه تيتا تصوعوه حكو مسيلوه برعد القميلة تتقيمو مكاتا تيك توك غسر حغدي تتعد مينتا انا قدي خلق نسين عنا من مي فرحي فتعر عيسى كيف عركي هجرسي تغتلني حيس غازيكي هنزيتي هبرزر مويتن بكاو ستن معابير متعوها اكيزا كيف يفلتي فيسا متعهم بي كزولدو عملسي غمتعها للدو فولا فولا سا let's go فولا فولا سا فولا فولا سا كاكرا فولا فولا تاي يو اسمع عمبول انت ይህ ቪንቴጅ ቪዥዋል በጣም ይረበለ ማቀራረጽ አንተ እንዴት አንተ ኢነርጂ እንዴት 4 ደቂቃ ዘፍ ነው ድሮፕ እንዴት ያደርጋል ማንዴ ምንም እኮ ስላይትሊ ራሱ እንዴ ነው ደግሞ ማርያምን እንዴ ነው ቀጥታ በቃ እንደሆነ አለ እኔ ያው ትግርኛ ቢገባኝ ደስ ይለኝ ነበር ዛሬ ቆጨኝ እኔ ራሱ ቆጨኝ መግባት ነበረበት ዛሬ በጣም ደብዱ ማርያም እንትኑ ለምስ ላይ ይባሳቸው ተሽከርከሩ ወጣሽ ማለት ቪዲዮ አንደኛ ነው ኢነርጂው አንደኛ ነው ሊሪክሱ አልገባል ቮላታ ብለዋል አልገባል ቮላታ አይ ቲንክ ናቢ ስሞክ ቮላታ ነው የሚለው ስለዚህ የልጁ ስም ይሆናል ቮላታ አዶ አራት ደቂቃ ሙሉ ኢነርጂው በስማም ጎበዝ ነው አንተ በጣም የሚገርም ልጁ ኢነርጂው ደስ ይላል በጣም አሪፍ ከጠበቁት በላይ እግዚአብሔር በጣም ቆንጆ እኔ በቃ ተበሃው ወይናኔ የሚል ነበር እግዚአብሔር የጠበቁት በቃ ቮላታ ነው እስቲ ትርጉሙን ካወቃችሁ ድሮፕ አድርጉልን ጋይስ ምን ማለት ነው አልገባንም እኛ ቫይቡ ብቻ ነው የተመቸን በጣም ኢነርጂው ደስ ይላል አቀራረጹ አንደኛ ነው አንደርስታንዲንግ ዜሮ ሆኖ ኢነርጂ 100% የሆነበት ቪዲዮ ላይ ያለነውና በጣም ጸዴ አሪፍ ነው የሰሩት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምናምን ኦን ፖይንት ፕሮዲዩስ በቃ ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው ሁሉም ነገር ወደና 10 out of 10 ማርያም በጣም ጸዴ እንደነዚህ ካሉማ በደንብ ማየት ነው በጣም ሄደዋል ማለት ነው ሌሎቹም እንደዚህ ሆኖ በጣም ጎበዝ ነው ኤኒዌይስ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል በጣም አንተ አሁን ራሱ በጣም ሃይፕ አፕኛል ወደኛ ተናደደ እግዚአብሔር ሃይፕ ሰጣ ምናምንና በጣም አሪፍ እንትን ነው ሪኮመንድ ስላደረጋችሁ እንደውም በጣም እናመሰግናለን እውነት ለመናገር በጣም ቴንክ ዩ ኮሜንት ያደረጋችሁ ልጆች በጣም እናመሰግናለን በጣም ጸዴ ድሪል ነው በቀጣይ ቪዲዮ በቀጣይ ድሪል በቀጣይ ሪአክሽን ኮሜንት አድርጉ እንደዚህ አይነት ካለ ኮሜንት እያደረጋችሁ ጋይስ ኮሜንት አድርጉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ